this is only for maintaining. If we have if we train our mind, then the real the dharma meaning is only that. Ketika kita melihat dari ajaran Hinayana, kita ada ajaran tentang 4 doktrin. 4 doktrin ini juga adalah pelatihan batin. Sebenarnya yang dimaksud dengan dharma itu sendiri adalah pelatihan batin. I think everybody understand the 4 doctrine of spiritual ascetic. Rasanya semua sudah mengerti tentang 4 doktrin spiritual, 4 doktrin spiritual ascetic. Jadi mungkin 4 kesunyataan mulia ya maksudnya. Yeah. Hope Bante and Sufu and everybody tend through this, because all the monk we have to keep these 4. Semoga para monastik Bante Suhu mengalihkan batinnya melalui 4 kesunyataan mulia ini, karena semua monastik harus melatih batinnya sesuai dengan 4 kesunyataan mulia ini. And the Mahayana also, when we say compassion and loving kindness, like a forethought. See, it is the real, the maintaining, the Mahayana, the best and the forethought. This is also the real. It is the skillful of maintaining, one of skill. Sedangkan di Mahayana, welas asih, cinta kasih, dan 4 pemikiran tanpa batas adalah bentuk dari pelatihan batin. Ini adalah satu pelatihan upaya terampil untuk melatih batin kita. And Vajrayana also based on this, and the Vajrayana and Mahayana, it is based on forethought, and we have to train our mind. Sedangkan di Vajrayana sendiri juga berdasarkan atas 4 pemikiran tanpa batas ini. Kita harus mengalihkan batin kita melalui pelatihan 4 pemikiran tanpa batas ini. We call in Tibetan we call maintaining. How to lojong? Lojong means maintaining. It is we have to follow our mind, what Buddha and the Mahasiddha and the high scholar, what they say, the real, we are going to find the truth. Follow the truth and natural. Di dalam bahasa Tibet, pelatihan batin sering disebut dengan kata lojong. Kita harus mengikuti ajaran melatih batin kita sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi sehingga kita dapat menemukan hakikat batin kita. All the Buddhism, any kind of our yana, all the yana, we are trying to develop our mind, train our mind, not we are developing business or something, marriage ceremony, or we have no any special in Buddhist, because this is not benefit our mind. We are trying to develop our maintaining all the teaching, all the texts, the word of Buddha, and the many and thousand of shastra. All the lineage in Tibet, we have 4 school: Kiluk, Sacha,
and Nyingma and Kaju. All these four schools also, every lineage we are trying to train our mind and practice and train our mind, and every time we are trying to train our mind. Dalam semua ajaran Buddha, dalam semua yana, kita mencoba untuk mengembangkan batin kita, mengarahkan batin kita. Tujuan untuk mengarahkan batin kita ini tentu saja bukan untuk mengembangkan usaha kita, mempercepat jodoh kita. Itu semua tidak ada manfaatnya untuk batin kita. Tapi dalam semua aliran di Tibet sendiri ada 4 sekolah, Gelug, Sakya, Nyingma, dan Kagyu. Semua aliran berusaha untuk mengembangkan batin dan melatih batin kita sehingga kita dapat menjinakkan batin kita. Yeah, I think all the yana, our goal is only for train our mind. Rinpoche lah merasa bahwa semua yana adalah memiliki tujuan untuk menaklukkan batin kita. And each lineage in Kagyu and Sacha and Nyingma, everybody we have Lojong, but mention Lojong or something related. We have some relative with the maintaining the name little bit different, and the way how to train our mind also that's a different method. Some we have a different method, and it is the mainly and all the master. Finally, we are trying to train our mind and avoid our 5 poison. We have to decrease our 5 poison and increase our wisdom. Pada dasarnya semua lineage, semua aliran, baik dari aliran Kagyu, Sakya, Nyingma, atau Gelug, memiliki latihan pikiran, melatih batin atau lojong. Pada umumnya semua sama, memiliki tujuan yang sama untuk menjinakkan batin kita. Hanya saja caranya, metodenya berbeda-beda. Dengan satu tujuan untuk mengurangi 5 racun dan meningkatkan 5 kebijaksanaan. The most of we call sarma. Sarma means like Gelug, Kagyu, Sacha. That the 3 of them after Nyingma, who translate after Nyingma one, we call sarma. That most of them are following the Lojong of Geshe Langri Thangpa. Geshe Langri Thangpa is his 8 verses for training the mind. Most of following, and also we have on top of that, each lineage have again another Lojong, another maintaining. Like in most of Nyingma, we follow the Longchen Rabjam and Kunkin Jingmi Lingpa, Jingmi Lingpa, and other like it each like in Payul lineage we have a Namcho how the great perfection Buddha in the palm of hand, and the Namcho one, and also in Payul lineage we follow the word of my perfect teacher. Then the real like the word of my perfect teacher are the one of the best maintaining.
Pada umumnya pada tradisi Sarma, yang dimaksud tradisi Sarma ini sendiri adalah tradisi Gelug, Sakya, dan Kagyu, mengikuti lojong yang dikembangkan oleh Geshe Langki Tangpa. Sedangkan di ajaran Nyingma itu sendiri, pola lojong atau pelatihan batin ada banyak sekali, umumnya dari Longchen Rakjam, dari Jigme Limpa, dari aliran Namcho, dari tradisi Namcho sendiri, ada pelatihan batin mengenai Great Perfection, jadi kesempurnaan agung Buddha di telapak tangan. Dan buku yang sangat terkenal adalah Sabda Sang Guru atau Word of My Perfect Teacher. Itu adalah salah satu petunjuk pelatihan batin yang terbaik. Every some after few verses in the Ningti Ngondo, like Ningti Ngondo, we have every word some few after few words we have O Guru O Guru Rinpoche, turn my mind toward the practice, care for me, omniscient master Longchen Pa and Jimmy Lingpa, keep me from staying onto the wrong path. Compassion Lama, you who are with them, care for me. This is these words are repeating again and again. And after few verses, then they're repeating this again and again, because these all are training for mind training. In the other is compared to Nyingma mind training, the other lineage I think more or less, like it in Gilu, mostly they follow on the 8 verses of the Laritangba, Geshe-Langtangba. Only 8 verses, yeah. And Nyingma, even in Ningti Ngondo, you can see how we have a training. Each, like even in Precious Human Rebirth also, how difficult to get obtain freedom from the 8 non-freedom, and then each and 5 advantage and 10 advantage. We have each part we have a mind training. Each part we have how to train mind. We in to according that Nyingma is more detail. Di dalam tradisi Lonceng Nyingtik, di setiap akhir dari kalimat selalu ada kalimat yang berkata, O Guru Rinpoche, alihkan pikiran saya ke praktek. Rawatlah saya. Guru yang Maha Tahu, Longchen Pa dan Jigme Limpa, jagalah agar saya tidak tersesat ke jalan yang salah. Lama yang Wala Ersi, engkau yang menyatu dengan mereka, rawatlah aku. Kalimat ini merupakan salah satu aspirasi untuk melatih batin kita dalam tradisi Longchen Nyingtik. Sedangkan di dalam tradisi Sarma, yang umumnya mengikuti ajaran pelatihan batin atas petunjuk dari Geshe Langli Tangpa, hanya ada 8 kalimat saja. Di dalam Longchen Nyingtik Ngondo sendiri, pelatihan batin sangatlah detail, dijelaskan untuk mendapatkan kelahiran manusia yang berharga, dijelaskan sangat detail. Ada 8 hal yang tidak ada 10 hal positif dalam kelahiran manusia berharga, dan ada 8 ketidakberuntungan apa saja jika kita dikatakan kita
untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Jadi dibahas dengan amat sangat detail mengenai pelatihan batin itu sendiri di dalam tradisi lonceng nyintik modus. See, like Giluk, they have been following this the lojong, and on top of that, they practicing with like a lamrim, lamrim and lojong are the for their the maintaining. Yeah, in Ningma, the lot of we countless like even Longshen Ramjam himself and his Shastra we see and almost 30 volumes. Then this all are the maintaining, outerly maintaining, inner maintaining, inner and sacred, the innermost secret maintaining. Really, it is amazing. If I'm not wrong, then I, from my side, no like Longshen Pa in the Tibet. Really, his when we read his Shastra, all are really deep meaning, and even his the single word are so very deep meaning. And for how to train our mind. That's why His Holiness Datuk Chin, he advised every moment, no need to learn and many things like it, Madhyamaka or other like it, other many like it, how to say, many things. If you read only Longshen Pa's Shastra, then everything will be complete. Everything, including with his Shastra. If you read really, you cannot read many things also. Okay, every time he's advising like that. Di dalam pelatihan Longjong dari versi Geluk, selain ada 8 faz, ada 8 kalimat, Geluk juga menggunakan pelatihan dengan metode Lamrim. Sedangkan di Nyingma ada banyak sekali. Khusus untuk Lonceng Kerajaan sendiri, beliau menulis 30 volume ajaran. 30 volume ajaran ini merupakan ajaran luar, dalam, rahasia, dan sangat rahasia untuk melatih batin kita. Sastra yang ditulis oleh Lonceng Kerajaan memiliki makna yang sangat mendalam. Bahkan satu kalimat saja memiliki makna yang sangat mendalam untuk melatih batin kita. His Holiness Dobruchen Rinpoche yang merupakan guru akar dari Khenpo Tendoji Rinpoche juga memberikan nasihat kepada Khenpo Tendoji Rinpoche. Kita tidak perlu mempelajari banyak sastra seperti Madhyamaka dan lain-lain. Cukup dengan membaca sastra dari Lonceng Pa sudah mencakup semua ajaran yang ada. In his Shastra, from Hinayana to Ati Yoga, really complete, different way, different method to. We have the many way to part of enlightenment, part of enlightened, part of Buddhahood. Really, he's the one really amazing master in one of our Nyingma. We have a very greatest master after Guru Pama Sambhawa in 25 December, and then Rongzom and Longchen and Jigme Lingpa and Mibam. They are the four is really the king of one of our greatest master in Nyingma lineage.
Sastra yang ditulis oleh Longchenpa meliputi dari ajaran Hinayana sampai pada level Ati Yoga yang semuanya merupakan jalur pembebasan. Longchen Raja merupakan salah satu guru besar yang sangat luar biasa. Di dalam ajaran Nyingma ada 4 guru besar yang sangat luar biasa yang kualitasnya hampir sama dengan Guru Rinpoche. Longchen Raja, Ekpang Rinpoche, dan Jigme Lingpa. Okay. I think I'm no need to read and each sentence explain here because I have already written here, and it will you people can understand that, and I can I can explain. And today we are going to explain a little bit about maintaining as we have outer, inner, sacred. Outer maintaining, I just keep name, purifying mind, and the inner maintaining, I have given here name like a lamb of the lamb of liberation, and the secret, the maintaining, I just try to keep the path to the enlightenment. This is just I have mentioned like this, and because purifying mind means we have to keep our mind how to say, purifying from that many distraction. Yeah, it is because we have to keep our mind in calm. Yeah. Rinpoche tadi sudah memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan pelatihan batin. Pelatihan batin itu sendiri ada 3 level, pelatihan batin luar, dalam, dan rahasia. Pelatihan batin luar merupakan level pertama adalah menenangkan batin. Pelatihan kedua adalah bagian ke dalam, yaitu pelita pembebasan. Dan pelatihan batin yang rahasia di level ketiga adalah jalan ke pencerahan. That pacifying mind is not only I'm trying to not only for Buddhists, because it is like generally it can benefit Buddhists and non-Buddhists. This our pacifying mind is just we had general mind training, and mostly I will explain more, not very deep in very deep in, because we need to explain first. We need to ground. It is like it. This is the this pacifying the mind. The level 1 is mind, and the level 1 is the bridge into, like it bridge like a bridge joining what Buddhists and non-Buddhists, and Hinayana and Mahayana. This is like a flexible bridge. Pada level pertama, menaklukkan batin itu memiliki pemahaman untuk membersihkan batin dari banyak halangan, ya. Nah, menaklukkan batin itu sendiri tidak hanya untuk umat Buddha, tapi secara umum non-Buddhis pun akan mendapatkan manfaatnya, karena ini merupakan pelatihan batin umum yang tidak masuk terlalu dalam. Dan fungsi dari pelatihan batin ini sebagai satu jembatan yang sangat fleksibel, ya, yang menghubungkan antara Buddhis dan non-Buddhis, Hinayana dan Mahayana. Okay, then here this first level 1 maintaining, I divide into 5 chapters. Like high and upright character. In
Tibet we call Yarab Chojang. Yarab Chojang means that I translate it high and upright character. And then this is really, this one, the first chapter should be really general, not in only Buddhist or only, because this high and upright character is really important. Even non-Buddhists also, if you have an upright character, good character, and good intention, then that person is good. If you have bad character or really bad intention, then automatically that person is, no matter what their religion, that person 100% they're bad. That's why very important high and upright character. Pada bagian pertama untuk menenangkan batin, Rinpoche membagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah pembahasan mengenai karakter yang tinggi dan jujur. Dalam bahasa Tibetnya adalah Yarab Tongzang. Tongzang. Ya. Jadi karakter yang baik dan jujur ini ada bagian yang sangat umum. Karena seperti kita memahami, orang dengan karakter yang baik, dengan maksud yang baik, maka kita bisa mengategorikan orang itu jadi orang yang baik. Tapi orang dengan memiliki maksud yang tidak baik, dengan karakter yang buruk, itu berarti artinya orang itu orang yang kurang baik. Then after the second chapter, I give the 10 negative action to be avoid. This is according our word of perfect teacher, and then 10 positive action to be adopted as because this 10 negative action and 10 positive action are I think other religion also, they have a virtue and non-virtue, but somehow it is totally different. Like some religion, they have a killing the people, not people, killing the animal. That maybe this is they have a concept to, it is like a positive action they are thinking, but it is going unknowingly going to the negative action. That's why we need to know, because killing is it is if like it ourselves, if somebody kill us, how we feel. All the sentient being, no one like to die except only in the hell realm. Hell realm, they want to die because they cannot bear the suffering from the hell realm. Except only hell realm, I think. And other being, nobody want to die. Don't want to die. Dan selanjutnya, setelah membahas tentang karakter tinggi dan jujur, bab selanjutnya adalah menjelaskan mengenai 10 perbuatan negatif yang harus dihindari, dan yang ketiga adalah 10 perbuatan positif yang harus diadopsi. Di tiap ajaran agama pasti ada hal-hal bajik dan hal-hal yang tidak bajik yang harus dihindari. Cuman ada sedikit perbedaan konsep atau pemahaman. Jadi ada beberapa pemahaman, mungkin membunuh binatang dianggap sesuatu yang positif, tindakan positif. Tetapi secara tidak langsung tindakan membunuh tersebut sebenarnya merupakan satu hal yang seharusnya dihindari. Karena tidak ada semua makhluk yang hendak meninggal, semuanya hendak hidup. Kecuali mungkin makhluk-makhluk yang hidup di alam neraka ya, kan mereka sangat bersyukur ketika mereka meninggal karena mereka sudah tidak kuat menahan penderitaan yang ada dialami di alam neraka.
Okay. Then fourth chapter, the 16 pure human law. This is really not really practitioner. Also, if you follow this 16 pure human law, then automatically that person become wise or very how to explain the then automatically that it is similar like a upright character hidden upright character. It is belongs to from first one also the hidden upright character also belongs to this 16. But I have because I need to 10 first hidden upright character, and later on we can train like a 16 pure human law one. We call Michu Sangma Chudo. Dan selanjutnya adalah 16 hukum murni manusia. Sebenarnya 16 hukum murni manusia ini memiliki kesamaan dengan karakter manusia yang tinggi dan jujur. Tetapi untuk di awal Rinpoche perlu membahas dulu mengenai karakter manusia yang jujur dan kemudian di breakdown lebih detail lagi di 16 hukum manusia murni. Ketika kita bisa menjalani 16 hukum manusia murni, otomatis kita menjadi karakter yang tinggi dan jujur. 16 hukum manusia murni dikenal dengan nama Michu Same Sondup. This is also the one of the great king and the Songtsen Gampo compose, but it is when we say king, it is not ordinary king. They are the real. He is the one and the Avalokiteshvara himself manifests Avalokiteshvara himself in king form. The really here what his Shastra many volume. Hukum 16 manusia murni ini merupakan komposisi dari Raja Agung Soten Gampo. Ketika Rinpoche mengatakan Raja Agung di sini bukan berarti artinya raja biasa ya, tapi beliau merupakan emanasi atau perwujudan dari Avalokiteshvara itu sendiri. Atau kalau kita mungkin lebih familiar adalah Kuan Im ya. Beliau menulis banyak sastra. When he parinirvana also not like ordinary, he deserve into the Avalokiteshvara statue, rainbow body. Ketika Raja Soten Gampo meninggal dunia atau parinirvana, beliau tidak meninggal parinirvana seperti orang biasa ya, kita meninggal gitu ya, tapi beliau masuk ke dalam menjadi cahaya, masuk ke dalam Avalokiteshvara atau memiliki tubuh pelangi, atau bahasa sininya tuh mokso ya, bahasa Jawanya mokso ya. And he deserve into Avalokiteshvara heart center. And his two consort, his two queen are deserve into two breasts. Jadi ketika beliau parinirvana, beliau meleburkan dirinya ke dalam kecakar hati dari Avalokiteshvara, dan dua pasangannya meleburkan dirinya juga ke dalam Avalokiteshvara dan menjadi ke dalam payudara Avalokiteshvara. Okay. And fifth chapter 5 is the open the gateway to all teaching and practice. Hinayana and Mahayana. And Mahayana and Mahayana. It is between Mahayana because explaining about like
both reviews and how to practice with a little bit deeper than Hinayana part. Dan di bagian terakhir adalah pintu gerbang ke semua ajaran dan praktek. Merupakan penjelasan antara Mahayana dan Hinayana, penjelasan tentang mengambil perlindungan dan tata cara pelatihan yang lebih mendalam dari jalur Hinayana. Okay. Now I'm going to explain higher and upward character, the Yarab Chozang, the Biyadara Nagarjuna. I want to how to say point higher and upward character and one of the background. We people are like a mango fruit, unripe but seemingly ripe, ripe but seemingly unripe. Unripe appear unripe, and ripe appearing as a ripe. We have four characters. See, in same as mango fruit. Mango fruit are some mango fruit we can see, we can really ripe. Someone outwardly seeing like an unripe, but inner ripe. Someone outwardly also unripe and inner also unripe. Some the fruit are outer and inner are ripe. The higher and outer character is the last one. The ripe and ripe appearing as a ripe. One is the really upright. Our character should be outer and inner both ripe one. That means higher and upright character. If you're outerly different, inner different, this is not ripe one. Pembahasan pertama mengenai karakter yang tinggi dan jujur, Yarab Cho. Rinpoche di sini menjelaskan perumpamaan yang dipakai oleh Vijayadhara Nagarjuna. Vijayadhara Nagarjuna sangatlah bagus ya memberikan perumpamaannya. Diumpamakan manusia ini bagaikan mangga. Mangga itu kadang-kadang tampak di luar matang ya, masak, tapi di dalamnya mentah. Ada juga mangga yang tampak di luarnya mentah, tapi dalamnya masak. Ada juga yang luarnya mentah, memang dalamnya juga mentah. Ada yang di luarnya tampak masak, di dalamnya juga masak. Ya, mangga itu kalau masak kan rasanya manis ya. Nah, yang disebut memiliki karakter yang tinggi dan jujur adalah yang akhir. Mangga yang luarnya matang, dalamnya matang. Jadi luar dalam memiliki karakter yang sama. Itu yang disebut karakter yang tinggi dan jujur. And then explain here. I think explain is here. There are many kind of people in this world. Some are smart, soft, and charming, and some are annoying and harsh. There are also people who like to boast others as if they own the world. I think you can get the meaning as well. This if you read this one, I think you can get more understanding. And the reality is the upright character is our good character, good intention, good attitude. We need everything. One is good one. We have to avoid the bad character.
eh, dikatakan bahwa kalau kita nanti baca di teksnya yang akan dibagikan, ada banyak jenis orang di dunia. Ada yang pintar, lembut, menawan, sementara ada juga yang mengesalkan, kasar, suka memerintah, bahkan ada orang yang suka memerintah orang lain tuh seakan-akan dunia ini milik mereka sendiri. Nanti teman-teman bisa membaca ini secara lebih detail di teks yang akan diberikan. Pada dasarnya, karakter yang tinggi dan jujur adalah karakter yang baik. Orang yang memiliki karakter baik memiliki intensi yang baik dan memiliki sikap yang baik. Tentu saja yang berlawanan adalah bukan karakter yang baik. Yeah, I already shared the four different kind of characters, like a mango, but the best one is number one is really number one. I think this is one, and rap, but seemingly unrap is not bad. It's because already rapan one, because then seemingly rapan, but unrapan is no. Then outwardly also that these two are the really bad, ya. Jadi kalau tadi Ibu Cek sudah memberikan penjelasan ya mengenai karakter manusia yang bagaikan mangga ya, buah mangga. Tentu saja yang terbaik adalah luarnya masak, dalamnya juga masak. Tapi kalau luarnya tampak masak, dalamnya masak itu juga masih oke. Tapi yang tidak baik adalah luarnya tampak masak tapi dalamnya tidak masak, atau luarnya tidak masak, dalamnya tidak masak. Itu karakter-karakter yang tidak baik. The upright character means good intention. Intention is that the Padre Rinpoche in his word of my perfect teacher said, if the intention is good, the level and path are good. And if the intention is bad, the level and path are bad. Since everything depend on intention, always make sure they are positive. That's the one of this really very important. I think this four line is really important to change our bad character to good character. Ya. Jadi salah satu karakter yang jujur itu memiliki karakter yang berniat baik ya. Dari kata-kata dari Patrul Rinpoche dikatakan, jika memiliki niat baik, tingkatan dan jalurnya pun pasti akan baik. Jika memiliki niat yang buruk, maka tingkatan dan jalurnya pun pasti akan buruk. Karena semua itu berdasarkan dari niatan. Jadi selalu pastikan bahwa kita tuh memiliki niatan atau intensi yang positif. Sehingga ini sangat penting untuk mengubah karakter kita bisa menjadi karakter yang baik atau karakter yang buruk. So how is it that the path and level are good if the intention are good? You can learn and get the real if intention is good and level and path are good, and through this old woman and her daughter crossing the water. Then through this short story, you can get the meaning of the good intention is really level and path are good. Apa yang dimaksud dengan niatan yang baik, maka akan mendapatkan jalur yang baik ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih detail dari beberapa contoh cerita yang telah disiapkan di makalah yang akan dibagikan nanti. Salah satu ceritanya adalah mengenai ibu dan anaknya.
Di situ adalah contoh yang sangat baik mengenai niatan yang baik akan menghasilkan jalan yang baik, jalur yang baik. And then how is it that the path and level are bad if the thought or intention are bad? One also we can get you can understand through reading this one of short story and the beggar in the gateway of the royal palace. Mengenai niatan yang buruk akan menghasilkan jalur yang buruk, juga ada penjelasannya melalui cerita mengenai seorang pengemis yang duduk di depan gerbang kerajaan. Ya, di situ nanti ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan hal tersebut. And on top of that, you can maybe most of our Dharma brother and sister have an experience to read the many story in from the story from the Jataka tells that there are many good intention story, but I just keep one example here. Another story from Jakarta tells Demo in the desert, the correct way of thinking will also improve when you read this will also improve your understanding. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang beragama Buddhis membaca tentang cerita-cerita Jataka. Di dalam cerita-cerita Jataka itu sendiri banyak sekali contoh-contoh mengenai maksud baik membawa hasil yang baik, maksud buruk membawa hasil yang buruk. Di sini Rinpoche juga memberikan contoh salah satunya mengenai yang dikutip dari kisah Jataka tersebut. Now from here, I have given some example and some story and thing, explanation. Then above here, and now from here below we have some really list of our average character. Like although the list would be endless, but we can still list the handful. Just I keep only seven lists here. Just now you can. This is the really homework for our participant to get and practice. Not only, and this is really you need to get your own understanding and how to you have got your really meaning of average character. That average character should be practiced between teacher and disciple or student. Really, this one, I think this is we can find from the many Buddhist this one Buddhist texts that following teacher and between teacher and student. This is really we need even teacher also average character need very average character, and student also need same very good follower. Between the average character is between both. We need to then you need to get more understanding to this, and average character should be practiced between the employer and employees. That really the boss and employer, yeah, employee. That really some boss how the boss need to teach the take care of your servant or your
and employees how they need to serve to the boss. This second one, I think these are you people are really, you have many experience better than me. Please translate. Jadi di sini ada di bagian akhir ada 7 daftar. Kalau kita mau ngomong tentang karakter yang tegak dan lurus itu tidak ada habisnya ya. Tapi di sini Rinpoche memberikan 7 daftar karakter ya. Ya itu yang pertama adalah karakter yang lurus yang harus dipraktekkan antara guru dan murid ya. Baik guru dan murid sama-sama harus memiliki karakter yang lurus. Bagaimana seorang murid bersikap terhadap guru dan bagaimana guru harus membawa dirinya bersikap memiliki karakter yang baik dan lurus terhadap muridnya. Demi Rinpoche meminta pada teman-teman untuk lebih merenungkan mengenai 7 poin ini berdasarkan dari pengalaman teman-teman, sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang disebut dengan karakter baik dan lurus ini. Nah, yang kedua adalah karakter lurus yang harus dipraktekkan antara bos, ada pemberi kerja dan pekerjanya. Nah, bagaimana cara pimpinan menjaga kebutuhan para pekerjanya dan apa yang harus dilakukan oleh para pekerjanya untuk melayani permintaan dari pimpinannya. Jadi salah satunya salah 2 ini ya, ada 2 hal yang dibahas, nanti berarti ada 5 lagi. Not only one person character is good. If like a boss and their employee, and that really both of each other need good one, good intention and good character, then automatically your company will be good. The boss is not good, then company will not good. The servant is not good, then company will be bankrupt. That's why we need each other good character. Then because boss get money through your work through from your worker, or I don't know how to employee, and if no employee, then cannot get your improve. And employee also get money and salary from the boss, your company. That is why the board of we need between boss and servant need good character. If you are good, then everything will be perfect. Jadi karakter yang tegak dan lurus ini berlaku dari kedua belah pihak ya. Rinpoche memberikan contoh di sini mengenai bos dan pegawainya ya. Seorang bos atau pemilik usaha harus memiliki karakter yang baik, dan demikian juga pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut juga harus memiliki karakter yang baik. Ketika kedua belah pihak memiliki karakter yang baik dan lurus, maka perusahaannya akan berjaya. Tetapi jika tidak, maka perusahaannya akan mengalami banyak kesulitan. Karena tentu saja pemilik usaha tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari pekerja. Para pekerjanya yang membantu menghasilkan dana, dan kemudian dari dana yang didapat, pemilik usaha memberikan gaji bagi para pekerjanya. Jika kedua belah pihak bisa menjaga menjadi karakter yang baik, maka usahanya pun akan lancar. And the third one is the between the superior and the subordinate.
like a, it is like a king and his the public are really and like if you have no king, then you are like a prime minister, and really both between them, between superior is the high one, then they need to take care his country or his nation. Really need to take care, and under his people need to serve him as well. Then the automatically coming how to say develop and increase our harmony and peaceful happiness. Everything will be automatically. If you the high one, the superior is bad, then their nation and the country will not come peaceful harmony. That's why. And if the superior is good, but subordinate is bad, then it will also create suffering and no peaceful. That's why it is very important between superior and subordinate. Selanjutnya adalah karakter tegak yang disepakatkan antara atasan dan bawahan. Di sini Ibu Jela memberikan contoh mengenai pemimpin negara, baik itu seorang raja maupun seorang presiden ataupun perdana menteri, dengan rakyatnya atau dengan pembantu-pembantunya. Ya. Jika seorang pemimpin negara ketika mereka harus menjaga kebutuhan, memenuhi kebutuhan negaranya. Jika pemimpin negaranya memiliki karakter yang baik, mereka akan sangat perhatian akan kebutuhan negaranya, dan jika didukung oleh pembantu-pembantu yang juga memiliki kondisi karakter yang baik, maka negara tersebut akan menjadi negara yang berkembang dan memiliki keharmonisan dan kebahagiaan. Sedangkan jika pemimpinnya bukan seorang yang memiliki karakter yang baik, tidak menjaga kepentingan masyarakatnya atau rakyatnya, maka keharmonisan dan kebahagiaan akan susah didapat. Demikian juga jika seorang pemimpin negara memiliki karakter yang baik, tetapi tidak didukung oleh para pembantu-pembantunya, sehingga maka keharmonisan dan kebahagiaan dan kemakmuran negara tersebut juga tidak akan optimal. Now, for one, between husband and wife, very important. If you want to harmony in your family, then really need a good character or upright character between husband and wife. If you have need to share your wife, what you have doing and everything, and need to take care of the wife, how to take care of wife and your children, and wife also how to respect your husband and how to take care of your child. Really, this is really very important one in samsara life, between good character between husband and wife. If good character, then our character, then it will be increase automatically harmony. Yang selanjutnya adalah sangat penting karakter yang lurus yang harus dipraktekkan antara suami dan istri. Baik suami dan istri ketika ingin memiliki kehidupan yang harmonis,
maka keduanya harus memiliki karakter yang baik. Seorang suami harus bisa menjaga kebutuhan istrinya dan menjaga anak-anaknya. Demikian juga seorang istri harus menghormati suaminya dan menjaga kebutuhan anak-anaknya. Jika ini bisa dipraktekkan, ini adalah salah satu karakter yang sangat penting di dalam dunia kita di samsara. Secara otomatis kehidupan keluarga kita akan harmonis. I think between husband and wife, the good character, mostly I think in Indian, the housewife are the good compare other country. They have automatically they have some good character and respect, fully respect to her husband. In India, I think in among all, I think Indian the ladies they have some traditional how do they have their inborn something very good from, and I don't know really from the husband side in India also. In other country, in most of like maybe in foreign country like Euro, I don't know, they are in some foreigner. I don't know really how they have, because the divorce is that only some can they are living together a few months or few years, then divorce, and that they are going, and then and in maybe in China also, Chinese also, I didn't see really very between everywhere. Some the Chinese people, they have the most of the Chinese men have two wives, first and second, and some have a third and fourth also. This is not I'm when I say like this, I'm not pointing disappoint in one person, but this is really if we need harmony in our family, then need keep samaya, good samaya between husband and wife. If we from husband also need to really good intention and good character, and from the wife also need this kind of thing. I saw some really I saw like this, and even in we forget other country, in even in Himalayan also same like this. Some in Tibet also some have a 3 wife, 4 wife also. In Bhutan also we have like some many wife, and I didn't see many husband, but some the other, if we really need to be harmony or happiness, then you need to take care and good good character between husband and wife. Dan selanjutnya adalah untuk memiliki hubungan yang harmonis ya. Rinpoche melihat mungkin yang cukup memiliki karakter yang cukup baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dari tradisi India ya, orang-orang dari India yang tradisional. Wanita secara India secara tradisional itu mungkin sudah dididik ya dalam tradisinya bagaimana untuk menjadi seorang istri yang baik dan bagaimana untuk menjadi suami yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Sehingga karena di India Rinpoche melihat tingkat perceraian tidak terlalu tinggi ya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau di negara-negara barat mungkin lebih tinggi ya. Jadi mungkin ada yang
tinggal bersama beberapa bulan kemudian pisah, atau tinggal bersama beberapa tahun kemudian pisah. Itu cukup umum ya di negara-negara Barat. Sedangkan di dalam tradisi di dalam negara Asia, khususnya orang-orang dari Chinese, mungkin dari suku Chinese ya, juga cukup umum melihat suami itu memiliki lebih dari satu istri ya. Tentu saja yang resmi satu, tapi yang nggak resmi banyak ya. Nah, sebagai seorang perumah tangga, keluarga, kita perlu menjaga samaya atau menjaga karakter yang baik ya, satu sama lain, memahami hak dan kewajiban kita yang baik satu sama lain sehingga kita bisa mendapatkan keharmonisan. Bahkan Rinpoche sendiri berkata di daerah Himalaya, di Tibet sendiri juga banyak ya suami yang memiliki istri 3 atau 4 ya. Tapi Rinpoche belum melihat istri memiliki suami banyak. Okay. Then between father and son also, a father have to take care of your son because you brought in this world him, and son also respect to father because he cherished it when you are in the childhood to until brought up, and then really take care and respect, and you can repay back your father. Really, and father and between father and daughter also same like son and father. Okay, this is the really, and these are with the family and mother and son and mother, and son and mother and daughter and mother. These are really need good character, a good intention. Then you in the family never come problem. Problem will be solved if one is bad character or something bad not one is bad, then it will create only suffering, and it will really give increasing more problem. Selanjutnya adalah karakter yang lurus yang harus dipraktekkan antara ayah dan anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ibu dan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ayah dan ibu harus menjaga anaknya, dan anaknya juga sebagai bentuk balas budi karena telah dijaga dan dibesarkan oleh orang tuanya, perlu membalas budinya dan menghormati orang tuanya. Ketika kita bisa menjaga karakter yang baik, maka tidak ada masalah yang besar yang timbul. Tetapi jika memiliki maksud yang atau intensi yang tidak baik dari salah satu pihak, maka akan banyak sekali masalah yang timbul dalam keluarga. And between brother and the elder brother and younger brother, and elder sister and younger sister, brother and between brother and sister, they don't. We really need to develop good character, because some brother and sister are so like enemy, every time fighting each other and speaking very harsh word. Then these are the really bad character. Then if you want to be good person, then you have to respect your elder, and elder also you have to take care, and you have to give cherish and some loving kindness to your younger one. If you have a this kind of character, then really we are become a good person, good heart, kind heart. Okay.
Nah, selanjutnya adalah karakter yang lurus yang harus dipraktikkan antara saudara laki-laki dan perempuan dan sesama saudara laki-laki dan sesama saudara perempuan. Nah, kita perlu untuk saling menjaga karena kalau kita bisa saling menjaga karakter, maka akan baik ya. Tapi kalau kadang-kadang banyak juga ya antara sesama saudara itu kita ngomongnya kasar atau bahkan sudah seperti bertemu musuh sendiri ya. Jadi ngomongnya tidak enak, kasar atau bahkan kadang-kadang sampai keluar kekerasan fisik juga mungkin bisa. Itu semua adalah karakter-karakter yang buruk yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan saudara. Sebagai seorang yang lebih tua, kita wajib untuk memberikan cinta kasih dan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang lebih muda. Dan sebagai orang yang lebih muda, kita wajib menghormati saudara kita yang lebih tua. Jika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mendapatkan keharmonisan dalam keluarga. Okay, now you can try to practice within yourself, like a father and son. Also, you can try to each other to practice according to Dharma, and then it will be something experience. You will get some experience and some increasement. Nah, setelah Rinpoche menjelaskan, Rinpoche menyemangatin kita semua yang ada di sini untuk mulai mencoba melatihnya ya. Bagaimana sih kita melatihnya? Ya kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berlaku terhadap orang tua kita, kepada saudara kita, kepada suami kita atau anak istri kita. Ya. Dan ketika kita melatihnya, nanti kita akan mendapatkan satu pengalaman dan ada satu perubahan ya, melatih batin kita sesuai dengan dharma. Ketika kita dapat melatih sesuai yang diceritakan oleh Rinpoche, maka tentu saja kita akan mendapatkan ketenangan batin. Okay, hopefully today I will stop here, and hopefully it will little bit get some knowledge or something more deeper understanding, and how to change our character from bad to good, not good to bad. Jadi Rinpoche akan berhenti menjelaskannya sampai di sini, dan semoga dengan penjelasan ini kita bisa mulai proses transformasi karakter kita dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang lebih baik, bukan sebaliknya dari karakter yang sudah baik menjadi yang tidak baik. Okay. Thank you very much, Rinpoche. Yeah. Okay. Now you have some question answer, and I can give 2 minutes for question answer. If you have, if no, then we can just. Okay. Ya, jadi sekarang ada waktu ya, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 20 menitan untuk membuka sesi tanya jawab. Nah, silakan teman-teman yang hendak bertanya bisa menulis di kolom chat, bisa ditanyakan. Nah, silakan, kami tunggu. Yang ini? Yang mana Rinpoche lah? Tonight we also have Nyana Karuno joining with us. Bante Nyana Karuno joining with us, Rinpoche lah. Oh, thank you, Bante. And also Bante Dhammabuddho. Oh yes, of course Bante Dhammabuddho. Oke, kami tunggu. Ada pertanyaan? Silahkan, jangan malu-malu. Oke. Andre James. Oke.
Okay, there's a question from Effie Juwita. I have a question. If we have to respect everyone, what is the difference between our parents, our relatives, and other people? So how do we pay respect to differentiate between our parents and other people? If we have to respect everyone. Yes. If you respect everyone, then it is not respect other everyone. You respect everyone, then everyone you can receive the loving kindness from everyone. If you respect some few people, like only your relative or something, your parents only, then you will get the repay or some loving kindness only few people. If you have, you can respect to all, then all will respect you. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita jika kita harus menghormati setiap orang, apa yang membedakan penghormatan pada orang tua kita dan orang lainnya? Jadi Rinpoche menjelaskan ya, ketika kita memberikan penghormatan kepada setiap orang, tentu saja kita akan mendapatkan cinta kasih dan belas asih dari setiap orang. Tapi kalau kita hanya memberikan penghormatan dan berlaku yang baik kepada orang-orang tertentu, tentu saja kita hanya mendapatkannya dari orang-orang tertentu saja, cinta kasih dan belas kasih dari orang-orang tertentu saja. Okay, so there is from Shanti. Rinpoche, good evening. Can you give example about ripe outside, unripe inside? The mango example, Rinpoche. Ripe outside, unripe inside. Unripe outside, ripe inside. So example for that character. Like it, unripe, like it, you can see unripe outside, like look like some mango. When we look, it is like unripe. Some outwardly unripe, but inside is ripened one, because we outwardly we can say something. Some mango are outwardly very like a yellow color or some kind of very look like a very ripened one. If you touch, it is really hard. It is not ripened. Okay. What she means is actually what kind of character, like human character, Yeah. the meaning by the tus. Okay. Like a human character, someone is outwardly very very good talking very politely and something. That inner is very bad. He have a very how to say, like a similar like a political. When the political, when if you are political, instead you want to kill that person, but outwardly you're saying like you are loving kind, showing like a loving kindness. He's my friend. I like something. It is really showing very good good relationship, and some politics like it is like a like a politics. Some in his hand have a pistol gun, but hi my friend, when that friend is turned back, then behind shoot similar like this. Okay. Jadi contoh jadi pertanyaan dari Ibu Santi ini sangat bagus ya. Bisakah Rinpoche memberikan contoh ya dari orang karakter yang matang di luar tapi tidak matang di dalam.
atau matang di dalam, tidak matang di luar tapi matang di dalam. Rinpoche memberikan contoh tadi mengenai mangga ya. Mangga tuh mungkin ada yang tampaknya kuning di luarnya, tapi ketika disentuh keras ya. Itu mungkin kelihatannya nampaknya matang, tapi sebenarnya nggak matang. Tadi yang contoh diberikan adalah orang-orang yang mungkin tipikal orang berpolitik ya. Jadi mungkin tampaknya di luar tampak manis, tampak sopan, tampak baik, tampak ramah, tapi di dalamnya memiliki maksud-maksud yang tidak sesuai. Jadi mama dengan kita ramah dengan baik, kemudian tapi di dalamnya bermaksud untuk membunuh kita atau menjatuhkan kita. Itu contoh dari tampaknya luar matang, tapi dalamnya tidak matang. Atau bahkan ada juga yang orang-orang politik ya, orang-orang politikus ini tampaknya semua sopan-sopan, tapi mungkin di balik kesopanannya itu pembawa pistol masing-masing, begitu kita lengah langsung ditembak ya. Itu contohnya. Thank you very much, Rinpoche. So unwrap and inner is wrapper like a father when blame his son, outwardly showing very wrathful, and inner is giving loving kindness, 1 to 10 and something to make good person his son. Yes. Jadi kalau yang pertanyaan kedua adalah kalau luarnya tampak tidak matang tapi dalamnya matang, itu bagaimana? Jadi seperti orang tua kita ya. Jadi kalau orang tua kita itu kadang-kadang kalau lagi marah kepada kita tuh kesannya galak, jahat sekali. Tapi sebenarnya mereka memiliki maksud yang baik untuk memberikan cita kasih supaya anak-anaknya itu tidak sampai masuk ke jalan yang salah. Walaupun tampaknya sangat kasar dan penuh kemarahan, tapi sebenarnya penuh cinta kasih di dalamnya. Okay. Thank you, Rinpoche. Okay, from Tony Santoso. How can do good deeds in competition? Okay, how can we do a good deeds in this life? How can we do good in this life? Because in this world, there's many competition and many people is very cunning. If we do good, then we become the most stupid person, I think. Yeah, some question like that. Yeah, probably. Too good to be true. If you are good, then maybe I think the good will come automatically good, because once you sometimes when you do good, sometimes get back bad also, but not everything, not every same, not at all. But yes, sometimes when some people, when we give we do good for them, then repay back some bad also. But that is not at all. If the one day if you every time do good, then the finally good will increase and increase everything. You will receive the good only. Jadi pertanyaan dari Bapak Tony Santoso, bagaimana sih kita melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini yang penuh dengan kompetisi, di mana kita harus penuh trik ya untuk memenangkan kompetisi ini. Tapi Rinpoche berkatakan, ya jika kita melakukan sesuatu yang baik, pada akhirnya kita akan mendapatkan hal yang baik. Jadi ketika kita memiliki intensi yang baik, kita pada akhirnya juga pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Okay, so question from Andre James Salim. What if someone look nice and act polite to other people, but selfish to his and her own family member? So with other people is very nice, but with own family is very selfish. Yeah. Yeah, some people is like that. That is maybe some
the mango is half part is very ripe and good one, half part is other spoiled one. Oke. Tadi pertanyaan dari Bapak Andrew James Salim, bagaimana jika seorang itu tampak sangat baik dan sopan ya dengan orang lain, tapi sangat egois terhadap keluarganya sendiri? Ya ada, Rinpoche berkata ada orang-orang seperti itu bagaikan mangga yang separuh matang, tapi separuhnya lagi busuk. Ya. Because if they need to themselves change, but because in some people, other people is very good, but in between our family or there's really some that maybe the cause and condition can change it. If not, then just we need to wait, nothing to do it, because themselves need to change. Orang-orang seperti ini tentu harus melakukan transformasi pada dirinya sendiri ya. Jika mereka bisa melakukan transformasi maka baik, kalau tidak ya kita tunggu, karena yang bisa memulai transformasinya adalah orang tersebut sendiri. Yes. Question from Julia Go. Many questions, Bu Cila. What should we do if the other side cannot good to us, even we are do good to them? What should we do if the other side didn't do good to us, even though we already being good to them, and we can not avoid them also? So we being good, but the other person didn't repay back with goodness, but we cannot avoid them. We meet them all the time. So what should we do, Bu Cila? Maybe once or twice we do good them, maybe we can receive bad sometime, but I don't think every time. If you do at all very good, then any kind of person is also changing. When we see like my experience, I think it is not really like that. We are doing good for them every time. They are doing bad every time is, I think, not really, because some people they do bad. Again, we repay back good them. Again, they do something bad also. We do and a few times good, then automatically they are changing. My experience, maybe in my experience, like Tibetan and Nepali and Bhutanese people, it's like that. When we do good, and once, and if they do some bad also, and not every time, but one day they have a experience and they have a understanding. They are changing automatically. Yeah. It is like a dog. The dog can bite, something dog is very tough one to bite. If you give food, also sometimes they want to attack or some bite. If you give every time food, good food, then the dog will never bite. Jadi pertanyaan dari saudara Juliago. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat baik pada orang tersebut, tapi orang tersebut tidak membalasnya dengan hal yang baik, dan kita tidak bisa menghindari orang tersebut ya. Nah, Rinpoche mengatakan ketika umumnya dari pengalaman Rinpoche, ketika kita berlaku yang baik ya terhadap seseorang, walaupun orang tersebut membalasnya tidak baik, dan kita tetap berlaku yang baik, dalam beberapa kali, umumnya orang tersebut akan mulai berubah menjadi baik terhadap kita. Ini pengalaman Rinpoche berinteraksi dengan orang-orang di Bhutan, di Nepal, di
India ya, di Himalaya. Tapi kalau ini bagaikan juga seperti seekor anjing ya. Seekor anjing itu kadang-kadang walaupun kita kasih makan bisa juga menggigit kita. Cuman kalau kita tetap terus kasih makan, anjing itu sampai satu titik tidak akan menggigit kita dan akan menjadi sangat baik kepada kita. I have what my one guru advice. If they do us, we have to do good. When people talk bad, gossip something bad word him, and he can talk back good thing. Oh, he's very high quality and very good knowledge. He's good person. He will not talk bad word for other. Then after that, really, that person cannot talk every time bad. Because from here, no against, then automatically decrease. Then every time he's sharing like this, and people do bad, and we have to repay good for, because maybe it is our bad karma get bad right now. We have to repay back good thing for them. Salah satu guru dari Rinpoche-la pernah berbagi kepada Rinpoche-la satu tips ya, dan beliau melakukannya juga. Jadi ketika ada orang yang menjelek-jelekan beliau selalu mengatakan yang baik terhadap orang tersebut. Oh, orang ini memiliki kualitas yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa, sangat baik sekali. Dengan guru Rinpoche, guru dari Rinpoche membalasnya seperti itu, otomatis dari pihak lawan atau yang menjelek-jelekan kita, otomatis dia akan berhenti dan akan lebih baik lagi, tidak jadi malah jadi perlawanan ya, jadi lebih damai lah, lebih harmonis. Nah mungkin juga kita waktu itu juga memiliki karma buruk kita berbuah ya. Jadi ketika karma buruk kita berbuah, mungkin kita mengalami banyak kejadian tidak enak. Cuma ketika kita melakukan hal-hal yang positif, pastinya nanti kita akan mendapatkan hasil yang positif juga. Okay. Last question Rinpoche-la is teman-teman, kita hampir pukul 10, jadi ini pertanyaan terakhir dari saudara Tisna Wijaya. Vandami Rinpoche-la, how can we develop our respect to somebody that might hate us? Might hate us, don't like us. So how can we develop our respect to somebody that don't like us? They don't like us, but how can we develop our respect to them? If they hate you, you can give back him loving kindness every time. Then automatically not hate. I don't think so. They will hate back. If they maybe first time they had, then if again you you not had back, then why? No reason to hate at all. Jadi Rinpoche-la menjelaskan ya, tadi pertanyaan dari Tisna Wijaya, Vandami Rinpoche, saya mau bertanya, bagaimana untuk menumbuhkan rasa respect kita terhadap seseorang yang mungkin membenci kita? Rinpoche memberikan tips, ketika kita memberikan cinta kasih, belas kasih kepada orang tersebut, maka pada satu titik mereka juga pasti tidak akan membenci kita. Tidak mungkin mereka membenci kita kalau kita memberikan cinta kasih. Between enemy, the one side that give respect or loving kindness them, then automatically, finally the both first time they have a very
strong fight or some very big enemy, then finally they are becoming very best friend. It unshakable good friend. Jadi Rinpoche menjelaskan kalau bahkan bagi musuh bebuyutan ya, kalau kita memberikan cinta kasih dan memberikan kehormatan kita pada mereka, satu titik mereka akan menjadi orang yang sahabat erat ya, sahabat karib yang tidak bakal terputuskan. Okay. Thank you very much, When Rinpoche. the fire is burning, okay. Yeah. When the fire is burning, you put petrol, then it will burn a bigger fire. If nothing put, just everything take out, then the fire will die. Same like this, okay? Yes. Check ya. Ya, jadi Rinpoche memberikan contoh yang sangat baik ya teman-temannya. Bagi orang yang membenci kita atau orang yang marah atau pada jengkel pada kita itu bagaikan api yang menyala ya. Ketika api yang menyala dan kemudian kita menyingkirkan semua yang mungkin terbakar, maka api tersebut akan padam dengan sendirinya. Sama saja perumpamaan ini dengan ketika ada orang yang membenci kita, kita memberikan cinta kasih dan memberikan penghormatan kita, maka tidak ada alasan untuk dia untuk terus membenci kita. Thank you very much, Rinpoche. There's still more questions, but the time is already 10 o'clock. So thank you very much, Rinpoche, for the Dharma teaching tonight. Have a good rest, Rinpoche. Kone kondo pewara shu